बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, इस वक्त मेरी स्क्रीन दो हिस्सों में मुनकसिम है। एक तरफ आप मुझे बात करते हुए सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और दूसरी तरफ आप कुछ तस्वीर अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर मुलायजा कर रहे होंगे। इन तस्वीर के अंदर एक मर्द की तस्वीर है, एक औरत की तस्वीर है और एक सीसीटीवी वीडियो का मंजर है। ये सीसीटीवी वीडियो कराची के इलाके शादमान टाउन सेक्टर नंबर 14 की है और आज यानी 9 तारीख की ये वीडियो है। और 2:30 बजे के वक्त जब लोग नमाज जुम्मे की अदायगी में मशगूल होंगे, तब एक शख्स आता है, अपनी बाइक से उतरता है, असलहा निकालता है और दरवाजे पर बैठी हुई एक खातून को 2 गोलियां मारता है और वहां से बासानी फरार होने में कामयाब हो जाता है। इन खातून को हस्पताल मुंतकिल किया जाता है। इंतहाई जख्मी हालत में ये खातून होती हैं और हस्पताल जब इनको मुंतकिल कर रहे होते हैं तब ये अपनी जान की बाजी हार जाती हैं। अब ये खातून कौन थी, इनके बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीलात निकल कर सामने आई हैं। जिस शख्स ने इनको गोलियां मारी ये इनका शौहर है, लेकिन इनके दरमियान मामलात हुए क्या, इस सारे मामले का एक ऐनी शाहिद है, उसने क्या बयान दिया, क्योंकि गोलियां मारने से पहले इस शख्स ने इस औरत से कुछ बात की थी और उस बात के बाद इसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा और 2 गोलियां मार दी और वहां से फरार हो गया। आज की वीडियो में डिटेल पर इस पर बात करेंगे, लेकिन जो वाकया मैं अब आपको बयान करने जा रहा हूं, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि इस वाक़े की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि ये मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़े का वाक़या है और ये मियाँ बीवी भी ऐसे मियाँ बीवी हैं जिनकी 2-2 शादियां हो चुकी थी। आज इस पर जरा डिटेल में बात करते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, जिस लड़के की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे हैं, इसका नाम है तबस्सुम अहमद। ये पुलिस एहलकार है। ये SIU यूनिट जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, वहां पर ये एहलकार है और इसकी 2 शादियां हैं। मतलब पहले भी एक इसकी शादी हो चुकी थी, उसके बाद इसने दूसरी शादी की थी। अब जिस खातून की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसको इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा गया, इन खातून का नाम है नाजिया। 45 साल इनकी उम्र है और इनकी तबस्सुम के साथ दूसरी शादी थी और ये 7 बच्चों की माँ है। ये आज 9 तारीख को 2:30 बजे के करीब अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी और इनकी जो बेटी हैं उन्होंने जो बयान दिया है, इनकी पहली शादी से जो बेटी हैं उन्होंने बयान दिया है कि जनाब, मैंने अपनी वालिदा के लिए उबर मंगाई हुई थी, या आप समझ लें कि टैक्सी मंगवाई हुई थी। वो टैक्सी जब आ रही थी और जब मेरी वालिदा उसके अंदर बैठने जा रही थी, तब ये शख्स जो कि मेरी वालिदा का दूसरा शौहर है तबस्सुम, ये आता है और मेरी वालिदा से कहता है कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं चल रही। इसकी वालिदा जवाब देती हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। इसके बाद ये कोई बात नहीं करता है, असलहा निकालता है और 2 गोलियां मारता है। 2 गोलियों से औरत गिर जाती है नीचे। अच्छा, इसकी जो बेटी खड़ी हुई होती है, पहली शादी से जो इसकी बेटी होती है, पीछे जो खड़ी होती है, वो चिल्लाती है, अपनी माँ की तरफ भागती है। तो ये अपनी बीवी को मारने के बाद अपनी सौतेली बेटी की तरफ असलहा तानता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जान बचा के घर के अंदर की तरफ भागती है। उसके बाद ये बाइक पर बैठता है और ये जा वो जा, उसके बाद से ये कहाँ चला गया किसी को कुछ नहीं पता चला। पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, इसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, नाजिया नामी इन खातून को, लेकिन ये जानवर नहीं हो पाती और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। जब पुलिस तहकीकात करती है तो पता चलता है दोनों की 2-2 शादियां थी। तबस्सुम की 2 शादी थी, ठीक है, जो मर्द था जिसने 2 शादियां की हुई थी, और नाजिया नामी इस औरत की भी 2 शादी थी। अब इन दोनों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, आज का नहीं एक तवील अरसे से तनाज़ा चल रहा था। नाजिया अपने घर में आकर बैठी हुई थी, गालिबन ये इसका मैका था, और यहाँ पर आके बैठी हुई थी। काफ़ी अरसे से दोनों के दरमियान घरेलू नाचाकी, घरेलू झगड़ा, मामला ख़राब चल रहे थे, जिसकी वजह से नाजिया ने इस बात का, 7 बच्चों की अम्मा है ये इसने फैसला किया था कि ये अपने घर में आके रहेगी। अब इसका शौहर इसको शायद गालिबन घर ले जाने के लिए बार बार इसरार कर रहा था, घर ले जाने की कोशिश कर रहा था। और आपको पता, ये पुलिस एहलकार है। अब आप अंदाजा लगाइए, पुलिस का काम होता है अवाम की मदद करना। एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, पाकिस्तान के अंदर ये तासुर हो गया है कि लोग पुलिस थाने जाने से डरते हैं, पुलिस से बात करने से डरते हैं, कोर्ट कचहरी से डरते हैं, और डरना भी चाहिए भाई, क्योंकि वहाँ के जो मामलात हो चुके हैं पाकिस्तान के कोर्ट कचहरी के या थाने के, कोई भी शरीफ इंसान ना थाने जाना चाहेगा, ना थाने वालों से रिश्ता रखना चाहेगा। कहते हैं जनाब, पुलिस एहलकारों की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी है। अब आप सोचिए कि इन लोगों का माइंड सेट किस तरह का हो चुका है कि अपनी ही बीवी पर इसने गोलियां बरसा दी। पुलिस को जैवक्को से 2 हॉल मिलते हैं। अच्छा, बाद में ये तहकीकात की गई कि इसने अपने सरकारी असलहे से ये गोलियां नहीं मारी,
مطلب سرکاری اسلحہ استعمال نہیں کیا، اس کے پاس غیر قانونی قسم کا اسلحہ تھا، چھوٹے بور کی 2 خول برآمد ہوئے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہ اس نے ایک اپنے پاس ایک الگ قسم کا اسلحہ رکھا تھا جو کہ سرکاری نہیں تھا، اور اس سے اس نے یہ واردات کی ہے۔ اب اس کیس کی تحقیقات ہوں گی۔ ابھی تک پولیس اپنے اس پیٹی بند بھائی کو پکڑنے میں بری طریقے سے ناکام ہوئی ہے، لیکن یار گھریلو ناچاکی کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے ایک اور جنا بڑی افسوسناک ایک واقعہ ہوا ہے۔ ایک عورت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی اور اپنی بیٹی کے سامنے، اسی کی بیٹی کے سامنے اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے جا رہی تھی، یا ماں کو کسی طریقے سے، کیونکہ زخمی ہو چکی تھی، اس نے گاڑی بلائی ہوئی تھی، وہ گاڑی بیٹھ کے کہیں جا رہی ہوگی اور اس کو پکڑنے جا رہی تھی کسی طریقے سے کہ بھائی اس کو گولیاں لگی ہیں، تو اس شخص نے اپنی سوتیلی بیٹی کے اوپر بھی اسلحہ تانا تھا، اس کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کا یہ تعلق ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے ڈی ایس پی کا ایک کیس سنا تھا نا لاہور کا، اپنی ہی بیوی کو انتہائی بے دردی سے مارا، اپنی ہی بیٹی کو مارا، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد مختلف علاقوں میں، لاہور کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ پھینک کر آ گیا تھا، اور اس کے بعد بڑے مزے سے اپنی زندگی گزارا تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ 2 شادیوں کا معاملہ تھا۔ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہو چکا ہے، میں تمام لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر ادارے کے اندر، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ کا مجموعی طور پر جو بھی پاکستانی عوام ہے ان کا پولیس کے بارے میں رویہ کوئی خاص اچھا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہر انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت کر لیتا ہے، اپنے اوپر ہونے والی واردات کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن پولیس میں جا کے اس کی رپورٹ درج نہیں کراتا ہے، تھانوں سے دور رہتا ہے۔ اس کی وجہ تھانہ کلچر آپ کو بہتر طریقے سے پتہ ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات دیکھیں گے جس سے انسان کہے گا یار شرافت سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت کر لو، اللہ پر چھوڑ دو معاملہ، لیکن ان لوگوں سے انصاف کی امید نہیں رکھو، تھانے والوں سے اور عدالت والوں سے، ان سے کسی قسم کی انصاف کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ تبسم احمد جو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے اندر پولیس اہلکار ہیں، یہ فرار ہیں جناب۔ پولیس والے ابھی تک ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک جان جا چکی ہے، اور اس طرح کے درجنوں واقعات ہوتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں ہے۔ یہ واقعہ بھی اس لیے منظر عام پر آ گیا کیونکہ اس واقعے کی ایک CCTV ویڈیو نکل کر آئی ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک خاتون کی جان گئی ہے، اور اوبیسلی چینلز میں جب معاملات آتے ہیں تو پھر اس پر تحقیقات بھی ہوتی ہیں، اور تحقیقات ہونے کے ساتھ ساتھ دکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ گرفتار ہو بھی جائے گا تب میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، اس کے گھر والے ہی اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے۔ جب ایک اسلام آباد کے جج کا بیٹا، 15 سال کا بیٹا جس کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے، وہ لینڈ کروزر سے V8 سے 2 لڑکیوں کو کچل کر رکھتے، وہ لڑکیاں جو کہ ایک پڑھ کے گھر جا رہی تھی، ایک نوکری سے گھر جا رہی تھی، رات کے 1 بجے ریڈ زون کے اندر دندناتا ہوا گاڑی لے کر آئے اور ان دونوں کو کچل کے رکھ دے، اور 2 دن کے اندر اس لڑکی کے گھر والے، دونوں لڑکیوں کے گھر والے اللہ کی رضا کے لیے یہ جج کے بیٹے کو معاف کر دیں، تو اس کے بعد پھر آپ انصاف کی امید کس سے رکھ سکتے ہیں؟ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔